السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد على قناتي وصفة سلوى. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو على احسن الاحوال. هذه المره غادي نتقاسم معكم واحد الوصفه اللي هي سهله مهله، وصفه الكنافه. كنصايبها بالزربه بمقادير بسيطه وما غاديش تحتاج معكم بزاف ديال الوقت. غادي نشرح لكم بالتفصيل وغادي نخليكم دابا مع الفيديو تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo très rapide et très facile à préparer comme d'habitude. C'est la recette du kunafa. Je vous laisse avec la vidéo, plus de détails et plus d'explications. غادي نحتاجو هنا كما كيبان لكم 250 غرام ديال الكنافه، يعني ديك الشعريه سبيسيال كنافه. هنا شديتها وطحنتها حتى عطاتني هذا القوام هذا. Donc ici j'ai 250 grammes de kunafa, donc c'est une pâte spéciale kunafa, ça se vend un peu partout, que j'ai mixé et je l'ai rendu comme ceci. غادي نحتاج 120 غرام ديال الزبده دايبه، هي باش غنخلط بها هذيك الكنافه. Donc je vais avoir besoin de 120 grammes du beurre fondu que j'ai versé sur ma kunafa et je vais les travailler ensemble pour avoir en fait du beurre un peu partout sur ma pâte. Donc خاصنا نخدموا هذوك المكونات مزيان باش هذيك الكنافه تشرب مزيان من هذيك الزبده. من بعد ما خدمت مزيان هذيك الكنافه غادي نزيد عليها 3 المعالق كبار ديال بودره اللوز. Donc je vais rajouter 3 bonnes cuillères à soupe de poudre d'amande sur ma kunafa. وغادي نزيد 2 المعالق كبار ديال بيستاش بودره. Donc je vais rajouter aussi 2 grandes cuillères à soupe de poudre de pistache. نخلطوا هذوك المكونات مزيان عاوتاني كما كيبان لكم هنا في الفيديو. Donc je vais bien mélanger tous ces ingrédients. بالنسبه لهاد المكونات اللي استعملت انا عطاوني 12 حبه بالضبط، يعني شديت هاد المولات هادو اللي فيهم 6 سنتيمتر ديال الديامتر ودهنتهم بالزبده مزيان وغادي نبدا نفرغ فيهم هادوك المكونات اللي عندي. Pour les ingrédients que je vous ai donnés, ça va vous donner en fait 12 pièces de 6 cm de diamètre. Donc j'ai pris un moule comme ceci et puis je l'ai badigeonné avec du beurre et ensuite je vais commencer à mettre ma préparation dedans. كما تيبان لكم هنا فخديت 250 غرام ديال الريكوتا، هي اللي غادي نعمر بها الكنافه ديالي. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الريكوتا ولا بغى يبدلوه الريكوتا بشي فروماج اخر، فيستحسن انكم تبدلوه بالجبن ديال الكيري، فحتى هو كيجي زوين وكيجي يعطي واحد المذاق زوين في هذيك الكنافه. Donc pour la farce, moi j'ai utilisé du ricotta, 250 grammes du ricotta, comme vous pouvez le voir ici. Je l'ai bien mélangé, ensuite je vais commencer en fait à remplir mes kunafas avec. والطريقه فهي واضحه، غادي نخليكم تشوفوا كيفاش صايبتها انا. خديت هذيك الكميه اللي كانت عندي قسمتها على جوج، النصف درتو في الاول ونزيد الفرomage ديال الريكوتا اللي عندي، ومن بعد غادي نغطيه بالنصف المتبقي عندي ديال الكنافه. Je vous laisse voir comment j'ai fait en vidéo, c'est vraiment très simple. J'ai pris la moitié des ingrédients que j'ai préparés, j'ai mis la moitié dans les moules, j'ai rajouté le fromage ricotta et ensuite je vais recouvrir avec l'autre moitié du kunafa qui me reste. Et ensuite je vais bien tasser et je vais les mettre directement à cuire au four. في هذه المرحله هذه فكنكونوا سخنا الفران ديالنا على 180 درجه. غادي ندخلوهم يطيبوا تقريبا كياخذوا ما بين 30 حتى ل 40 دقيقه من الفوق ومن التحت، وصافي غادي نخرجوهم وغادي نسقيوهم. À ce stade de la recette, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Quand j'aurai fini, je vais mettre mes kunafas à cuire durant 30 à 40 minutes. Pas de chaleur tournante, en fait je vais les mettre directement sur la grille, donc en haut et en bas. Et ensuite on va les sortir et on va leur mettre du miel au lieu du sirop normal. Moi j'avais pas de sirop, je l'avais pas préparé, mais il me restait du miel de mes préparations, donc je vais mettre directement du miel.
ومن بعد ما خرجت الكنافه ديالي من الفران فخدات معايا تقريبا واحد 40 دقيقه باش طيب وتعطيني هذا اللون الذهبي بحال هكا. كان باقي عندي شويه ديال العسل اللي كنت صايبت به شي حويجات من قبل، هو باش غادي نسقي هاد الكنافه هذه. نسقيو الكنافه ديالنا مزيان بالعسل اولا صايبوا لها السيرو اللي كيكون بالحامض والماء والسكر. من بعد غادي نشدو هذيك الكنافه ونحطوها في طبق التقديم ونزينوها باي حاجه حنا بغينا نزينوها بها. Après 40 minutes de cuisson, comme vous pouvez le voir ici, j'obtiens cette belle couleur de kunafa. Donc moi j'avais du miel, j'ai mis directement du miel, mais vous pouvez préparer du sirop à base de citron, eau et sucre. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'avais, comme je vous ai dit, j'avais du miel. Donc je mets du miel sur mes kunafa, je les laisse 2-3 minutes, le temps d'absorber la bonne couche du miel que j'ai mis. Et ensuite, je vais les enlever et je vais les mettre directement dans mon assiette et je vais commencer à les décorer et je vais les servir ensuite. كانت هذه هي النتيجه ديال الكنافه ديالنا بعد ما زيناها بشويه ديال البيستاش وشويه ديال اللوز افيلي. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش كما العاده بلي لايك والاشتراكات والتعاليق ديالكم زوينه، والى فيديو مقبل ان شاء الله. Voici le résultat final de notre kunafa, décoré avec un peu de poudre de pistache et un peu d'amande effilée. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.